এই দেশেতে থাকে আমার ভালো লাগে না, এই দেশেতে থাকে আমার ভালো লাগে না, বারে বারে মন যেতে চায় সোনার মদিনায়, এই দেশেতে থাকে আমায় ভালো লাগে না, বারে বারে মন যেতে চায় সোনার মদিনা, যদি থাকি তো ডানা উড়ে যেতাম মদিনা, যদি থাকি তো ডানা উড়ে যেতাম মদিনা, চুমিতাম গিয়ে নবীর রওজাখানা, চুমিতাম গিয়ে নবীর রওজাখানা, সোনার মদিনার মাটি পাইলে হইতাম ঘাটি, সোনার মদিনার মাটি পাইলে হইতাম ঘাটি, কেহ যদি পাও আমায় দাও না গো, কেহ যদি পাও আমায় দাও না, হাজিরা সব হজে গেল নবীর দেশেতে, হাজিরা সব হজে গেল নবীর দেশেতে, যতই খুশি ততই দেখে রওজা চোখেতে, হাজিরা সব হজে গেল নবীর দেশেতে, যতই খুশি ততই দেখে রওজা চোখেতে, নবীর এমন দেশখানা মন যে আসতে चाहे ना। जब मेरा हाथ उठे तो अपना कोड वर्ड समझे कि जब हाथ उठ जाए तो आपको सुभान अल्लाह कहना है, पूरा मजमा तौर पर बोलना सुभान अल्लाह। कि हाजिरा सब हजे गेलो नबीर देशेते, যতই খুশি ততই দেখে রওজা চোখেতে, নবীর এমন দেশখানা মন যে আসতাম ঘাটি, কেহ যদি পাও আমায় দাও না গো, কেহ যদি পাও আমায় দাও না, যুগ যুগ জিও রে নওজওয়ান, যুগ যুগ জিও রে নওজওয়ান, নওজওয়ান নওজওয়ান, যুগ যুগ জিও রে নওজওয়ান, बन के सुन्नी मुसलमान रे सुन्नी मुसलमान, जुग जुग जियो रे नौजवान, नौजवान बन के सुन्नी मुसलमान रे सुन्नी मुसलमान, अरे ना कोई अरे ना पढ़ी ईद बकरी तेरे नमाज, ना पढ़ी ईद बकरी तेरे नमाज, टीवी की देखिए चांद, जुग जुग जियो रे नौजवान, जुग जुग जियो रे नौजवान, बन के सुन्नी मुसलमान रे सुन्नी मुसलमान। और एक शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त फरमाना कि कहरो रहबर आसिम नदवी, कहरो रहबर अशरफ अली,